Isa kay na comment. Pila man imong TF. Ayaw na napangutana tong pilangong TF, ma'am. Muana namin sa Kanlawis, transition diretso tabi. Bang! Padong namin da, ma'am. Ang TF, ma'am, may andam. Bye-bye. Ang ebanghelyo sa libro sa mga Avenger, tirada o bani sa meron bay mangwarta sa ang mga Avenger. Sabi ka kondisyon ang mga Spider-Man oy bisan wala pa nag-ilis ba galagat na ang mata. Taan na si ma'am kung pila daw tiip nato kay naa daw sila'y outreach sa mga kabataan. Kuy lang gipasibuot bay dayon ako siyang giingnan nga ma'am kamo nay bahala man ang punto diha bay magpagasolina sa ta. Dili man makalakaw ang atong kabayo bay ug walay duga sa ilaga ang atong ipatak das tangke sa atong motor. Oy gika naman ta sa bukid bay dayon ning lugsong na tanan ta sa highway bay pero wala sila kabalo nga atong gipangandaman ang mga moves da bay kanang nigtan-aw nila ba nga magkatawa sila nga maghila 1 2 3 4 5 6 7 8 wa kay kwarta uhak sa kalami na to grill sarbay ug mauto padulong na tas kalibutan sa Kanlawis bay dayo na ginahinay na takay ang init na maakyud kaayo og nakakita kog ambot unsa to manani nga video bay kay para na kay idea kung unsay mga galawan kung mahimo kang host bay or magpalingaw kas mga kabatan-unan diha og sa among paglugsong bay nakakita kog pambot nga nagdagan sa mamahan uhak paglugsong nato bay nay nakaila nato tingala ko kay nganong gitambayan man na diyang schedule nga lisod man kaayo na unya mingaw man na nga dapit mao day bay kay naa man day mga bisikleta nga gikag mga lagyong lugar pero pag human nagpadayon ta diyang mga kasikas sa kalibutan bay kay alas 9 ra bang atong sabot mao day ni ang kinaunhang imbitasyon ni Spider-Man og ni Power Ranger dayon na aman tay sobra nga costume bay nang hire ta og tulo ka mananagat kay ato silang pasuoton kay mas malingaw pagyud ang mga bataan yang dapita bay vlogger man si Power Ranger akong gipadrive si Spider-Man Black Bike kay parang ako mo'y magvideo sa agianan og among abtan. Gikan sa barangay Dan-an mga 10 minutos nakaabot na tagpintuyan pero atong gibabayan ang mga katilingban sa pintuyan kay grabe kahadlok og kalingaw kay bisan pag namaak nga nanusok ang kainit wala gihapon mining undang sa pagbiyahe kay tungod kay tudyod mahimong pobre kay og dili ka maning kamot bay wala gyud ka pas mo nimong bitog kay hapit naman ta nakaagig TV patrol sa mga PNP deres pintuyan bay naghinahinay ta kay naay mga konsehalis diha bay og taga LGU kay nagpaabot sa mga bikers medyo lutang man tabay ato na lang sad gibidyuhan ang ilang highway ug ang ilang grabe kanindot nga tulay sa kalibutan sa Kanlawis hantod nga miabot nami pero ang among sabot bay nga inigabot sa barangay Kanlawis bay dili sa mi diretso magpakita sa mga bata kay unsa gud ang surprise utok pa na nangihi na sad ang akong mga kauban nga way mga buot ilang giingnan para for sure nga dili ta mailhan pag jacket mo og pagpajama pero si Power Ranger o Spider-Man nang giilis na uhak wa gyud buot kay nagpalakaw pa man tag usa ka asit bay nagpakoy-kahoy sa mi sa kilid ug akong plano bay mag-helmet ko samtang madjakit nga mura kog manukutay ani sa asa sa baoroy nga nailhan naman hinuon tabay kay nagblog-vlog man lagi taon nya ning abot na ta sa barangay hall nila gitabo ta ni ma'am kay hatagan ta sa flow sa program kung asa ta lusot ug asa ta mo exit ing ana man na bay ako yung gi-orient ning ako mga kaubanan nga Spider-Man nga inigabot nato bay sa mga kabatan-unan dapat masikat bay ka nang ipakita gyud ang imong pinakagahi nga aksyon diha mao ni ang mga reaksyon sa mga bata nga murag nalinog ang gym sa Kanlawis kay nakakita silag mga Power Ranger og Spider-Man nga wa sila kasabot og naabay power kay nagpanikad naman ang atong kauban nag-announce tabay nga fasten your seatbelt mga bata kay makita murag Spider-Man nga musayaw og mao ni ang mga panghitabo bay grabeng kiniatay sa mga Power Ranger og Avengers sa among chat og kunbo ni ma'am nga dapat magpalingaw lang yod ka og bata wala gyud problema ma'am basta magpalingaw lang yod ta diha ma'am ato yung iigwad ng atong kalubutan diha og atong tiil bay pakita agilas bay ni Power Ranger bay grabe ang mga galawan dili masundog sa ubang mga tao diri
sa earth. Wala gyud ko nag-expect bay nga ingani man day kanindot mag-host og ingani kanindot bay magpalingaw og bata kay bisan pa grabe kasingot og dili na ta kaginhawa bay murag makaingon gyud tag perfect gyud kaayo ning hong pagmotor-motor kay nangatanggal gyud ang papangig sa mga batang kinataw-anay nila. Wala gyud ko magdahom bay kay gabi lang gyud mi nagpractice sa among mga moves ug among sayaw pero bay potential lang akong mga kauban kay ilag yung gipakita instantly ang ilang pinakanindot nga style nga galawan. Magduha-duha gyud kag tuo kung tinuod ba ni nga mga Spider-Man bay kay ang uban magchanilas ang uban nagtiniil ambot na lamang kaog na ba ni sila ilawa. Nga bata sa muli nating pagkikita paalam wala pa gyud mi nahuman anig sinayaway bay kay atog yung gipalingaw ug insakto og suliton ang TF ni Ma'am ani bay. Yung mga tanggal ang mga matas mga bata bay ang uban bay dili gyud sila kasabot nga nalingaw sila nga naghilak bay tungod kay gipalingaw yung insakto sa mga Avengers kay tiaw mo nang kinamangay og insakto bay nga budlots pay imo nga murag di na maabtag ugma. Bay ako yung giingon nila nga inigabot nato sa gym bay dapat makitang gilas gyud ipakita gyud ang imong kiniay bay nga mas labaw pa kas babae og maoto mo og gyud ni nahitabo bay suda mangitag pangwarta bay mura man tag agila aning galupad-lupad aning wa ta kasabot kung asa ta motog pa. Medyo taas-taas pag yun ang atong mga galawan diha sa pagbudots bay wala na lang yun nako gipakita ninyo unsay sonata nga among gisayaw bay kay basin makapiright na sad taani magka-issue na po ning atong page. Abig yung lingawa og haka-haka sa pagkatawa ang mga bata bay pero wala sila kay balubay nga gipaningot na ang mga bogan sa atong mga superhero diha. Ilang sayaw lang yun mong insakto makakaon lang yun tao okay na kaayo na fights na na bay matik na mabusog na taan na bay ug manguli taan ning magkatawa nga maghilak. Og ang atong gipili nga mga sonata bay mao nang mga trending bay ron nga mga music nga para mas malingaw gyud tag insakto ug makarelate ang mga bata na bay og paguman bay ng lakaw sa migkadali kay gipanguhaw ang mga superhero nato og samtang naglakaw mi pagawas bay sa barangay hall bay akong gipang-apiran sila kung kaya pa ba nila bay og makaginhawa pa ba sila silang mascot pero hastang lipayan nila bay. Grabe kahambol ug grabe kaabuutan ang nag-invite nato bay kay gihatagan gyud tag bugnaw nga tubig bay unya antod nakainom gyud taog nakaginhawa ang mga atong mga Avengers diha bay. Og akong gipangutana si Spider-Man. Nganong naukang man imong kamot? Ha? Tungod sa kasobraan og kuan ba? Kanang Sanit siya. kuan sa makahoy ba lawa. Ano mga kanyan. Tungod daw sa kakusog sa lawa bay mautong nga paksi ang iyang skin o gipangkapoy 80% ang atong spider pero ako silang giingnan tambay lang mo diha og nagpalingaw na tag mga bata diha bay mga pila lang gyud kajot kay taod-taod bay mo balik na sadta kay naay last na to nga sunata ngato silang lingawon og insakto. Pa ko nakakitag Power Ranger nga nang inom og tubig unya atong gitiktokan diha sa atbang sa ilang barangay hulbay kung kaya bas atong mga galawan diha og nalingaw ang nananaw nato ambot na lang ka. Sa atong pagbalik mao ni ang ilang reaksyon. Ay ang atong tumong bay magpalingaw man sa mga bata kung sakali gani bay kung ikaw maho sa sunod bay mao gyud ni man ayaw gyud bulagi ang mga bata kun dili pakigistorya og muduol gyud kanilag mangutana ka og mo ni ang reaksyon nila. Og kamo ganahan mo nga malingaw or malipay ang inyong kabatanunan labi nagnaamoy mga birthday or mga organisasyon sa inyong barangay bay 24/7 si Anklets bay nga open mo ng pagbook na mo. Wala tay problema sa TF bay kamo nay bahala ang ato lang diha bay malingaw og masamot pakalingaw ang atong kabatanunan or mga bata kanang mga tanggal ang ilang ipon sa kumatawa. Tang kami bay nagpalingaw or gipasayaw namo ang bata bay ang mga staff nato sa food ilan ang giprepara ang snack sa mga baby kay para malingaw ug mabusog pagyud sila sa outreach sa barangay Kanlawes uhak sa Kalami. Wala lang ta nag-apas sa TF or pagkaon bay kundili ang akong kasing-kasing nga malingaw gyud ang bata ug dili lang ang bata bay pati ang ilang ginikanan nga naa sa palibot nga nagtan-aw nga grabe kinataw-anay gyud sa ginikanan malingaw sila nga di kabayrag sa lapi. Kay taas-taas pa man ang atong video bay paminawa na lang ang atong sunata ani.
Mga suki na anasad tay siupaw nga upaw. Siupaw nga upaw, siupaw nga upaw, upaw. Agay mo owahak, ohak sa kalame, owahak sa kalame, yeah. Owahak sa kalame. Palamig, palamig, with siupaw nga upaw, 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 upaw. Siupaw nga upaw, siupaw nga upaw, upaw. Siupaw nga upaw, siupaw nga upaw, upaw. Agay mo Nasingta naman og nalingaw naman ang mga bata bay panahon na sad nga paisnakon or pabusgo na pod ang ilang mga tiyan bay samtang atong giasisan sila. Humag snack bay nagpicture taking na sad bay unya atong giasisan ang mga ilang mga baby og nalingaw gyud ang ilang ginikanan samtang nangaon sad ang uban og mauni ang mga istorya nga grabe ka siaw og grabe ka hadlok nga mura kag magkatawa nga di ka kasabot nga naghilak na day ka. Og ang mga tips bay nga dapat masabtan nimo kung host ka inig pangaon gani ana bay unsa goy cosplay dapat magpalingaw gyud tas mga bata og kinalasa na tamukaon bay kay mao gyud ni sistema dapat magpakyut-kyut tabay kay basin sa sunod ila na pud tang kuhaon bay ingana man ang mga galawan ingana ng mga tips nga akong giorient sa mga Power Ranger og sa Spider-Man. Daghang salamat kaayo ma'am sa pag-invite ni Power Ranger og akong mga kauban sa pagsuporta sa atong Angklet 0.1 og magpadayon tamo ng pagbook na mudaan kay mas ato pag yung paninduton og palingawon ng inyong mga bata uhahak sa kalami. Ang uban na ngaon bay dili gyud sila ka-focus bay kay nakakita silang mga Spider-Man og kami na sad sunod ang mga og mutilaw sa ilang giandam nga isnak nga dili para amo. Pat para sa bata man mi pero mura man mig mga bata buot mo tong nangingkod na lang ang atong mga Spider-Man kay gipangkapoy og ang sunod nga mga sistema pag humani mog kaon diha bay manawag na sad ang pikas kanto kay naa na sad lamian og tamis nga ice cream ug mao to bay samtang si ma'am bay nagpalingaw or naghatag og mga sa ice cream nga lami kaayo bay ag ako sad nagpalingaw sad kus mga bata sa kilid ug ako silang gipangutanag ug ako silang gihalubilo ug si baby bay ning sigang iyang mata kay nakakita si Spider-Man nga way supot uwa. Nagpasalamat si ma'am sa tanang ning tambo. Uli, next time, naala po yung lahing barangay, ng mga kids, ng mga palit. Salamat sa pag-share o pagsuporta sa itong mga video uhak sa kalame.